Guys, hello guys. Yan pala guys, mag-operate ako ng Garmin pressing machine. Yan po. Yan, iipit lang. Dalawa, kabilaan. Wow! Okay. Ganyan lang po. Yan, okay na yan. Push button mo na. Yung ganyan lang po, mga loads. Okay na yan. Ang ganda oh. Ganyan yung mga loads. Napakaganda. Yun, tapos na. Isa pa nga loads. So, yan. Yun naman po maglagay nyo dyan. Ganyan lang po. Ipitin ulit. Kapila naman. Yan. Yan guys. Wow! Pinaraan guys. So dyan na lang guys ang video ko guys. Pa-like and share naman guys. Pa-puso na rin guys. Thank you very much.